हमेशा ही नहीं रहते चेहरे निकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। बेशक सारे पर्दे उठाने वाली अल्लाह की जात है। साल 2022 में जितने लोगों के चेहरों से नकाब उतरे और भयानक रूप सामने आए, इन्होंने बड़े बड़ों के दिल दहला दिए। वही बात हुई कि आईना मेरा अक्स है, पसी आईना कोई और। वो लोग जो मेरे आपके सामने और दुनिया के सामने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे, बल्कि दुश्मनी और जातियात की हद तक एक दूसरे पर गंद उछालते थे। इतना गंद कि हम समझते थे इनसे बड़ा एक दूसरे का दुश्मन कोई है ही नहीं, मगर दर हकीकत वो सब एक प्लान का हिस्सा था और प्लानिंग के तहत एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता था। और अवाम बेचारे मासूम जज्बाती होकर कभी एक की साइड लेते और कभी दूसरे की, और ये अपने घरों में बैठकर इंजॉय कर रहे होते। यकीनन अवाम की बेवकूफी पर हंसते होंगे। आज जनरल फैज हमीद साबिक ISI चीफ जो के रिटायर हो चुके हैं, इनकी बेटी की शादी की तकरीब थी। सारे लिफाफे और चोर वहाँ मौजूद थे। हैरत की बात ये कि सलीम लिफाफी भी फैज हमीद की बेटी की शादी पर मौजूद था और सबसे ज्यादा तनकीद भी फैज हमीद पर यही करता था, बल्कि गालियां देता था। और पता नहीं किस फार्मूले के तहत ये मेहमान बना हुआ है। ये सब अंदर से एक है, बस अवाम को चवल बनाया हुआ है। शुक्र है अल्लाह का कि जिसने इस पूरी गेम के किरदारों को अवाम के सामने बेनकाब किया। सिर्फ लिफाफा ही नहीं बल्कि कमर जावेद बाजवा मुल्क को तबाह करने के बाद डटाई से आज शादी की तकरीब में मौजूद था। अब तो ये बात भी सच लगने लगी है फजलुर रहमान की कि हमें धरने के लिए फैज हमीद ने कहा था। सब के सब मिले हुए थे और अब भी मिले हुए हैं। बस मीडिया यानी लिफाफों के जरिए ये लोग अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, चाहे वो हिमायत हो या मुखालफत। सलीम लिफाफी जैसा शख्स जो इंसानियत के नाम पर डब्बा है, बोझ लादने वाला गधा, इससे 1000 गुना बेहतर है। जिसकी जुबान से कभी कोई इंसानों वाली बात नहीं निकलती, वो अगर इन चोरों का पार्टनर है तो समझ जाएं कि टोला किस कदर घटिया है। इस हमाम में सब नंगे हैं, ये सब मस्त है और अवाम जलील हो रही है। बस पाकिस्तानी मासूम कौम है, ये सियासतदानों के झूठे वादों पर भी एतबार कर लेती है। हाजी साहब 12 अरब की दिहाड़ी लगा कर गए, मगर इस मुल्क का उसूल ये है कि हाजी साहब फिर भी जिंदाबाद और गरीब अवाम मुर्दाबाद। कोई बाज़मीर इंसान इस तरह खड़ा हो सकता है शादी की तकरीब में? मुल्क का और अवाम का ये हाल करने के बाद सबको दावत थी, लेकिन बेखारी शहबाज शरीफ को क्यों दावत नहीं दी गई? हुकूमत के दादा जान अब्बा हुजूर भी शादी में थे। सलीम साफी जैसे लिफाफों को इस तरह की तकरीबात में देखना कोई हैरत की बात नहीं है। वैसे कुत्ते को हड्डी से गर्ज होती है, इसे जहाँ हड्डी मिलेगी वहाँ पहुँच जाएगा, जगह और मौका देखे बगैर। साफी ने दर्जनों कालम फैज हमीद के खिलाफ लिखे होंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि दोनों में से बड़ा मुनाफिक कौन है। एक दूसरे से बढ़कर चोरों की कारकर्दगी और नालायकी की वजह से सारे अपनी अय्याशियों और इक्तदार के चक्कर में पाकिस्तान को यहाँ तक ले आए। अल्लाह पाक मुल्क बर्बाद करने वालों को बर्बाद करे। हकीकी लतीफा तो ये है कि न्यूक्लियर मुल्क पाकिस्तान के पास 4 अरब डॉलर है, जबकि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के पास 6 अरब डॉलर। सवाल है कि मुल्क को कौम से गद्दारी करना और किसको कहते हैं? मुल्क को तबाह करने वाली बाजवा एंड कंपनी अब मजे से अय्याशियां कर रही है। अपनी बर्बादी पर दोष किसको दे हम? हमारी तो अपनी सफों में ही गद्दार मौजूद थे और अब भी हैं। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जब फैज हमीद को DGI के ओहदे से हटाया गया तो सलीम साफी ने बंगड़े डाले थे और फिर एक लास्ट बॉल के नाम से मशहूर ट्वीट भी की थी। साफी ने फैज हमीद को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज एक दूसरे की शादियां अटेंड कर रहे हैं। मतलब कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है, सब खेल मिलकर खेले जाते हैं, बस अवाम को चूना लगा दिया जाता है। फैज हमीद की बेटी की शादी में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नलों और दीगर अफसरों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, लेकिन बेशतर अफसरों ने जनरल रिटायर्ड बाजवा से दूरी ही रखी। एक सीनियर जर्नल होने के बावजूद कई अफसरों ने बाजवा से हाथ भी ना मिलाया। बाजवा को अंदाजा हो गया होगा अब अपनी औकात का। ये जितने भी बाछे फैलाए हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ये इस मुल्क का नसूर है। इन सब की इकट्ठी की हुई दौलत अवाम की मजमुई दौलत से कहीं ज्यादा होगी। इनकी शक्लों औलादों से नफरत करना हर पाकिस्तानी पर वाजिब है, चाहे वो खुशी का मौका हो या फिर किसी गमी का मौका हो। ये इस मुल्क का असल सिसिलियन माफिया है। खुदा गारत करे। अंग्रेजों से आजादी पाकर हम खुश थे, मगर मालूम नहीं था कि हम गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में आ चुके हैं। माफियाज की गुलामी, ताकत की गुलामी। तारीखी अल्फाज कहे थे मरहूम जनरल हमीद गुल ने कि आजादी कभी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, इसके लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। आपको आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी। खुशी इस बात की है कि इस आजादी की तहरीक इमरान खान रख चुका है और आज मुखालफीन भी ये बात मानने पर मजबूर है कि पाकिस्तान की इनकलाब की बुनियाद रखी जा चुकी है। बाजवा आज निकलता क्यों नहीं है अवाम में? अपने बिल से बाहर क्यों नहीं आता? इसने जितनी आइन शिकनियां की हैं, इसका हिसाब कौन लेगा? बाजवा ने आर्मी चीफ होते हुए रूस और यूक्रेन के मामले पर स्टेट पॉलिसी के खिलाफ इकदाम किया, जिस पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल हो सकता था, मगर चूंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था, लिहाजा बाजवा को खुली छूट थी। हमेशा से ही इस आमरीत ने पाकिस्तान की तबाही की। आज जो कुछ हो रहा है, इस सब की बुनियाद भी किसी और ने नहीं बल्कि जनरल यहिया खान ने रखी थी। लेकिन हम अवाम ने भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है अपने आप को, क्योंकि हम अपने हक के लिए कभी खड़े नहीं हुए। तभी इन जैसों को हिम्मत मिली और अब तक मिली हुई है। किस किस का नाम लूं मैं? मुझे हर किसी ने मारा है। एक ने पहले आधा मुल्क गवाया था और दूसरा आधा गवाने के चक्कर में है। दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। एक ने पाकिस्तान को तोड़ा, एक ने चोरों के साथ मिलकर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब चूंकि जंग का अंदाज तब्दील हो चुका है, इसलिए बाजवा ने ज्यादा
نقصان پہنچایا ہے کیونکہ اب فزیکل قبضے کی بجائے ملکوں پر کٹپتلی حکومت لائی جاتی ہے اور پورے ملک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس لیے یحییٰ نے آدھا ملک توڑا پر باجوہ نے پورا ملک کی PDM اور امریکہ کے قبضے میں دے دیا۔ اگر غور کیا جائے تو جنرل باجوہ قوم کا ہیرو بھی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے اس نے آمروں کے 75 سالہ کرتوت عوام کو احسن طریقے سے دکھائے اور عوامی بیداری اور شعور میں عمران خان سے بڑھ کے کام کیا۔ اب عوام باجوہ کو سیلوٹ کی بجائے اچھے اچھے القابات سے نوازتی ہے۔ باجوہ نے ہمیشہ سے عوام کے ساتھ دو نبریاں کی ہیں۔ یہ ہمیشہ سے نواز شریف کا نوکر تھا، لیکن جب وہ عہدے پہ پہنچا تو پاناما کیس میں چور ہو رہا تھا اور ملک میں بھی کرپشن کے خلاف فضا عمران خان بنا چکا تھا، اس لیے نواز کو فوری ریسکیو نہیں کر سکا باجوہ، لیکن اس نے وفاداری نبھائی اور سب کچھ مینج کر کے نواز کو جیل کے بعد ملک سے بھی نکالا، مریم کی حفاظت کی۔ قمر باجوہ ایک نمبر کا چور تھا، نواز شریف کو اچھی طرح گندا کر کے اس کی مدد کی، عمران خان کی سادہ اکثریت RTS سے داندلا مار کر ختم کی، پھر اپنے ہی نوکروں کے ساتھ مل کر حکومت بھی بنوا دی۔ یہ تو رب کا کرم ہو گیا کہ عمران خان اس کت خانے سے نکل آیا، ورنہ 22 سالہ جدوجہد مٹی کر دی تھی۔ باجوہ نے بلاول اور نولی کو یہ بھی کہا کہ تم بس سلیکٹڈ کی گردان پڑتے رہنا، اور نواز کو کہا کہ لندن پہنچ کر بے شک تم مجھے گالیاں بھی نکالتے رہنا تاکہ عمران خان کہیں الرٹ نہ ہو جائے۔ اتنا 2 نمبر اور گٹیا قسم کا تھا یہ باجوہ۔ عدالتی نظام اس حد تک باجوہ کے قابو میں تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف FIR نہیں کر سکی۔ وہ باجوہ کو کیا سزا دے گی؟ اچھا مذاق ہے۔ ارشد شریف کو مارنے والا مبینہ طور پر باجوہ تھا، اس کو انصاف دینا اس کمپرومائزڈ انصاف کے نظام کے بس کی بات نہیں۔ سارے ملک کو پتا ہے ارشد شریف کو باجوہ نے ملک سے جانے پر مجبور کیا، مگر نہیں پتا تو ہماری عدالتوں کو نہیں پتا۔ واہ، اگر باجوہ، ایوب، یحییٰ اور ضیاء کے نقشے قدم پر چلتا رہا، تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، تو عدلیہ بھی جسٹس منیر، مولوی مشتاق کے نقشے قدم پر ہے۔ کوئی ادارہ چھوڑا نہیں ہے اس باجوہ نے جس کو آلودہ نہ کیا ہو۔ عمران خان کا قصور کیا تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہی کپتان کا سب سے بڑا قصور تھا۔ اب جاوید چودھری جو قمر باجوہ کا ترجمان ہے خود ہی بتا رہا ہے کہ خان نے مودی کو نہ کہا۔ حامد میر بتا رہا ہے کہ خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کو نہ کہہ رہا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا۔ امریکہ یہ مان چکا تھا کہ امریکی مفادات کی حصول میں رکاوٹ اگر کوئی تھا تو وہ صرف عمران خان تھا۔ عمران خان پر یہ قوم یوں ہی تو محبتیں نہیں لٹا رہی۔ جنرل باجوہ کا تو منصوبہ پورا تھا خان صاحب کو قتل کرا کے ایمرجنسی لگا دے، لیکن اللہ کا اپنا منصوبہ ہے۔ اللہ نے عمران خان کو زندگی دینا تھی، اسے اللہ نے بچا لیا۔ بالکل پورا پلان تھا۔ بے نظیر کو ارشد شریف کو ایسا ٹارگٹ کیا کہ دونوں کے برین ڈیمیج ہو گئے۔ عمران خان کو بھی ایسے ہی مارنے کا ارادہ تھا اور اس کے ساتھیوں اور عام عوام کو شوٹنگ میں مارنا تھا۔ اس سے خان کی سیاست روک دی جاتی اور عام لوگوں کو اس کے خلاف کرنا تھا، مگر اللہ نے پلان پلٹ دیا۔ 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے مرشد، سب اداروں کی بے شرمی سے واقفیت ہو چکی ہے، تم دے گا سب کو۔ سلو ضرور کھیل رہا ہے کپتان، لیکن مخالفین کے درد سر بنا ہوا ہے۔ LN زادہ یعنی شاہ زیب خان زادہ سے عمران خان دور میں LNG پہ روزانہ پروپیگنڈا پروگرام بھی باجوہ کرواتا تھا۔ اے میرے اللہ، یہ شخص اپنے ملک سے کتنی دشمنی کرتا رہا اور قوم سوتی رہی اور قوم کے چوروں نے بھی آخری گیند تک پہنچا لگایا۔ عقل دیر آئی درست آئی، لیکن اہل علم یہی بات سینکڑوں دفعہ کر چکے تھے۔ باجوہ، نون لیگ، PDM سب کی تجوریاں ڈالروں سے بری جا چکی ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے، اور ایک خان ہی نہیں، خان جیسے ہزاروں لوگوں کا خون بھی بہانا پڑا تو یہ طاغوتی قوتیں خون بہا دیں گی، لیکن اب پاکستان شکنجے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ البتہ ایک آخری چانس عوام ہے، اگر یکجا ہو جائے تو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔